اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ میں اب جلد ہی امید کی جا رہی کہ کل ہی 10ویں جماعت کے نشانات یا گریڈ جاری کر دیے جائیں گے، اور ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے نتائج کی اجرائی کو منظوری دے دی ہے۔ واضح ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے چلتے حکومت نے 10ویں جماعت کے امتحانات منسوخ کرتے ہوئے طلبہ کو کامیاب کرنے کا اعلان کیا تھا۔ طلبہ کو فارمیٹ اسسمنٹ یعنی FA1 کی بنیاد پر مارکس جاری کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے کورونا کے پیش نظر مسلسل دوسرے سال 10ویں کے امتحانات منعقد نہیں کیے اور طلبہ کو مسلسل دوسرے سال کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رواں تعلیمی سال SSC امتحانات کے لیے 5,21,398 طلبہ نے رجسٹریشن کروایا تھا، جس میں تقریباً 2 لاکھ طلبہ کا GPA 10 میں سے 10 آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے نئے صدر نشین جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں تقررات کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عمل میں شفافیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار حوصلہ شکن نہ ہو۔ واضح ہے کہ جناردن ریڈی نے مختلف اضلاع میں کلکٹر، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر حکومت نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور ارکان کو گزشتہ روز ہی مقرر کیا ہے۔ اور اب بات کورونا کی۔ کورونا کے معاملوں اور اموات سے عام آدمی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لمبی ڈیوٹی سے ڈاکٹرز ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے نازک حالات سے نمٹنے کے لیے نوجوان ڈاکٹرز کو سینئر ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ نوجوان ڈاکٹرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سینئر ڈاکٹرز کی جانب سے کونسلنگ کی جا رہی ہے۔ But still we see patients, lot of patients dying in front of us. Every day we see, every day we witness that. So that's so depressing. When we go back home, it still haunts us, like all the deaths and all the critical cases. So we just cannot forget it. That will haunt us all the time, and we are unable to lead a normal life at home too. At first time that was quite depressing, but this time we are ready to any extent. Very depressing situation for any doctor in the country, especially the young doctors who are facing all the difficulties. In wave hits the doctors, hits the patients, hits the nation with a stronger wave, which is unpredictable, and we could not even able to handle it, because the virus have been emerged with the severity, its strains, and also the type of transmission it has. Especially the young patients of around 2nd decade, 3rd decade, younger generation are being infected. We are also young, so we already have empathy towards the patient. Definitely we save a lot of patients, but we even lose a single patient, it is really depressing. It causing the post-traumatic stress to the doctor, anxiety, insomnia, and all sort of health problems. Lose a patient who is so young. So that gets definitely into their minds. So it's not that they might get it, but when a patient of their age group passes away, it's very difficult to take sometimes. It might take 1 or 2 days for them to come out of it. There are doctors who can't sleep, who keep thinking about such things. So it takes on them, like counseling. Basically we are used to it, like we have to do it. There is no other go, there is no escape from this. But then the main thing is we have give them a break 1 or 2 days, let them go for the counseling and come back boosted. That's all it is. کانگریس ترجمان ڈی شراون نے تلنگانہ میں آیوشمان بھارت اسکیم کی عمل آوری کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے پرائیویٹ اسپتالوں میں اضافی چارجز کو روکنے کے لیے جاری کیے گئے GO پر عمل کو یقینی بنانے کی مانگ رکھی ہے۔ منمانی ڈیسیژن لینا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کو یاد آتے ہیں، جب آپ نیند سے اٹھ کے سوچتے ہیں، تب ڈیسیژن لینا، دس از ناٹ گورننس.
This is completely policy paralysis in Telangana. Congratulating you to have implemented Ayushman Bharat. We demand that you repay the thousands of crores of rupees that have been paid by the poor people to the private hospitals in the absence of Aarogyasri, in the absence of Ayushman Bharat. Honorable Chief Minister, your job is not end by simply adopting Ayushman Bharat, but you also have to ensure that there is a capping on the prices that are being charged by the private hospitals. It's only 5 lakh rupees upper limit for health treatment under Ayushman Bharat. But in any private hospital in Telangana or in Hyderabad, if any poor patient go, he is forced to shell down 6 lakhs, 7 lakhs, 10 lakhs, 20 lakh kind of rupees are being charged. कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत तेलंगाना में नाफिज लॉकडाउन में तोसी के दौरान पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जगह जगह बैरिकेड्स लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जा रही हैं। हॉस्पिटल्स जाने वालों और जिन अफराद को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया गया है, उन्हें बिला रुकावट जाने दिया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों को कल ही हिदायत दी थी कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएं। और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। सजनार ने बताया कि साइबराबाद में 75 पुलिस चेक पोस्ट लगाए गए हैं। 5000 पुलिस अमले लॉकडाउन को अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तैनात भी किए गए। उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। హైదరాబాద్ ఏరియాలో దాదాపు 75 చెక్ పోస్ట్తోని 5000 సిబ్బందితోని ఈ ఒక లాక్డౌన్ని అమలు చేయబడుతున్నాను. ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. నిన్న మొన్నే నేను అక్కడ భరత్ నగర్, సనత్ నగర్ వెళ్ళాను. చాలామంది మాటికి 4 గంటల వెసులుబాట్ల టైంలో బయటకు వస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరందరి కోసం ఈ లాక్డౌన్ అమలు చేయబడుతుంది. మీరు వచ్చినప్పుడు ఒకటేసారి 3-4 రోజుకి సరిపోయే వస్తువులను తీసుకెళ్ళండి. నేను చూశాను నిన్నే ఎందుకు వచ్చారంటే అడిగితే ½ కేజీ టొమాటో తీసుకోవడానికి వస్తున్నాను, లేదంటే కొంత మిర్చి తీసుకోవడానికి వస్తున్నారు. అది మంచిది కాదు. మీ సంక్షేమ కోసము, మీ ఫ్యామిలీ కోసము మీరందరూ కూడా ఒకసారి వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నీ 3-4 రోజులు సరిపోయే వస్తువులు తీసుకెళ్ళాలి. బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు మాత్రం ఒకటే రావాలి, కానీ పిల్లలతోని ఫ్యామిలీతోని రావద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈ సహకారం వల్లే తెలంగాణలో కేసెస్ కూడా బాగా తగ్గుముఖ పట్టింది. సంఖ్యలు కూడా చెప్తున్నావు, ఎందుకంటే చాలామంది హాస్పిటల్స్ మన ఏరియాలో ఉన్నారు. వాళ్ళు డాక్టర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు కొంచెం ప్రెషర్ తగ్గిందని చెప్తున్నారు. మనం ఇదే స్ఫూర్తితోని వచ్చే 12 రోజులు కూడా మనము లాక్డౌన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం ఈ కరోనా పైన విజయం సాధించవచ్చు. ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇంట్లో ఉండి మనము లాక్డౌన్ చేస్తేనే కరోనా పైన మనం విజయం సాధిస్తాను. ప్రజలు అర్థం చేసుకొని ఎవరు కూడా అనవసరం బయట రావద్దని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. हैदराबाद पुलिस की जानिब से यतीम बच्चों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के दौरान यतीम बच्चों को मुश्किल सूरत हाल का सामना था। कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने की स्कीम में समाजी तंजीमों का ताउन हासिल किया गया है। ఒక క్రైసిస్ టైంలో పూర్ పర్సన్స్కి ఒక పిల్లలకి హెల్ప్ చేయాలి. ఇది బెస్ట్ రిలీజియన్ సొసైటీకి ఇదే ఉంది. అండ్ నేను అందరు ఫిలాంథ్రోపిస్ట్, సోషల్ వర్కర్స్, పర్టికులర్లీ అగర్వాల్ సమాజ్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, అన్ని ఏరియాస్లో, అన్ని జోన్స్లో ఈ పూర్ పీపుల్కి ఇలాగే హెల్ప్ చేయండి. ఈ సందర్భంలో ఆల్ ఏసీపీస్, ఎస్హెచ్ఓస్, ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ జోన్, పర్టికులర్లీ ఆసిఫ్ నగర్ ఏసీపీ శివ్ మారుతి అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్కి నేను హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్ కూడా చెప్తున్నాము. అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ క్రైసిస్ టైంలో లాక్డౌన్కి రూల్స్ సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఈ మీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కోసం ఉంది. అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ బ్రేకింగ్ ద చైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने 16 टू व्हीलर्स शी टीम्स के हवाले किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे ख्वातीन पर जराइम को रोकने में मजीद सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि
सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2 व्हीलर हवाले किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर राजाकोंडा पुलिस की एम्बुलेंस खिदमात का भी आगाज किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लॉकडाउन पर अमल नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। టీం సిబ్బందికి ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వెహికల్ వలన సివిల్ ఈ టీమ్స్కి ఇంకా మొబిలిటీ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఈ అకతాయిలు సతాయిస్తున్నారు, తర్వాత ఇంకా ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆపడం కావచ్చు, ఈ లింగ నిర్ధారణ దానికి సంబంధించి డికో ఆపరేషన్ కావచ్చు, ఎలాంటి మహిళల భద్రత సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉంటే తొందరగా అక్కడ వెళ్ళాలా, దానికి సంబంధి ఈ టీమ్స్కి పెద్ద పనికి వస్తున్నాయి. 16 వెహికల్ కమిషనర్ कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।